usahay ma-manipulate man nato ang Supreme Court hasta gani ang ICC ma-manipulate man. Ang gitug-an sa 18 Marines panahon sa Blue Ribbon hearing niadtong niaging mga adlaw, kuan jud kayo kanang makaingon ta ba kung tinuod tong ilang gipangsulti, pero mura man sag tinuod kay wa man sila ilang makuha sa ilang gisulti. Mailhan magod kuno nimong tao nga musultis tinuod kana bang wa siya tumong nga maka-take advantage siya siyang pagsulti. Wa man sila, wa sila sa ari og posisyon, wa siya sa ari og kwarta, wa sila hatagi og kwarta. Matud pa ganing attorney Baligod, ang ila pa ganing mga pamilya kung nangasakit, napatoy namatay, magtampo-tampo pa in taon sila para gasto na pagani galisod sila gasto dihay namatay inahan atong usas mga 18 Marines or soldiers, nagtampo-tampo pa sila para ipalit lungon. So gi-accuse man to sila nga nakadawat og tag 5 million. Og naa pa kuno tong 5 million di gito to sila maglisod og palit atong mga lungon. Nana ba?